Assalamualaikum and hey guys, so for today for this video is about chapter 10 about aldehyde and ketone. So jom kita start. So aldehyde and ketone, this is the learning outcome for this chapter. Okay, so you boleh tengoklah dalam awak punya buku masing-masing. Learning outcome for chapter aldehyde and ketone. You can see number 1, write the general formula, draw structure. Lepas tu isomerism, physical properties, preparation of carbonic compound. Okay, preparation untuk prepare how to prepare aldehyde and ketone. And then about the reaction of carbonic compound, okay, reaction about aldehyde and ketone. And lastly, chemical test of aldehyde and ketone, basically to differentiate between aldehyde and ketone. Okay, and then next slide, this is the overview for this chapter. So, kita teruskan kepada introduction. So, aldehyde and ketones are a group of compound containing the carbonyl group. Okay, C double bond O. Carbonyl group is C double bond O. So, dalam aldehyde and ketone contain this group, okay? C double bond O. Aldehyde, RCHO. Maksudnya kat situ RC double bond O, H. And ketone, RC double bond O, R. Can be characterized by the presence of an acyl group, RC double bond O, bonded either to hydrogen. So if bonded to hydrogen, it is aldehyde, or another carbon, it is a ketone. Okay, boleh tengok contoh dekat bawah. So aldehyde, tengok carbon tu bonded, carbonyl group tu bonded dengan H, itu adalah aldehyde. And then yang ketone, carbonyl group tu diapit dengan alkyl group. Okay, both side ada alkyl group, itu ketone. Okay, and then next slide is about aldehyde nomenclature. So to naming aldehyde, so find longest carbon chain that contain an aldehyde group. Maksudnya kat sini kita kena cari longest carbon chain yang mempunyai carbonyl tu, C double bond O. Okay, changing ending of base hydrocarbon name drop E change to Al. Okay, untuk aldehyde belakang tu kita tukar kepada Al. Contoh pentane jadi pentanal. All other branch and groups are named using standard IUPAC system. So kalau ada substituent, kita follow IUPAC macam biasalah, macam previous chapter. So tengok contoh yang pertama, butanal. Okay, so for butanal ataupun common name butyraldehyde. Okay, so you can see the longest carbon chain is 4. So 4 is butane. Okay, but ada carbonyl. So dia adalah aldehyde. Tertukar E kepada Al. So dapatlah butanal. And then next example is 3-methylhexanal. So despite dia ada substituent. Okay, sama je step dia, kena cari the longest carbon chain containing carbonyl compound. Okay, so dalam 4 tu yang numbering tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah longest carbon chain. And then ada substituent dekat carbon 3. So that's why dapat nama 3-methylhexanal. Okay, and then third, pentanediol ataupun common name dia glyceraldehyde. Okay, for this part dia ada 2 carbonyl compound. Okay, dua-dua dekat hujung. So dia adalah aldehyde. So bila ada 2, kita tambah perkataan di. Okay, pentanediol. Okay, and then next example, hexanediol. Sama je macam pentanediol. Cuma dia punya number of carbon ada 6. Dapatlah hexanediol. Okay, and then if C double bond OH is attached to a ring, basically ring like cyclic structure, use the suffix carbaldehyde. Kita gunakan carbaldehyde. So example, cis-2-ethyl cyclopentane 1 carbaldehyde. Okay, so boleh tengoklah kat sini. Ni C double bond OH tu dia directly attach kepada you punya cyclopentane. Okay, so bila dia directly attach, kita akan guna nama dia as a carbaldehyde. So carbaldehyde ni akan jadi parent. So yang ni akan jadi parent.
So yang another part tu dia akan jadi substituent, which is this one. So this one substituent adalah cyclopentane, and then dekat cyclopentane tu ada ethyl. So ethyl tu dekat carbon number 2 daripada cyclopentane tu. Okay, carbaldehyde tu always dekat carbon number 1. So that's why dapat cis 2 ethyl cyclopentane 1 carbaldehyde. Okay, cis tu boleh abaikan sebenarnya. Sebab dia tak tunjuk pun mana bond bawah atas. Okay, and then next example, cyclopentane 1 carbaldehyde. Okay, ni involve alkene, nampak? Okay, so C double bond O yang baru saya bulatkan tu, dia directly attached dengan you punya cyclic structure, so dia adalah carbaldehyde. And then you punya cyclic structure adalah cycloalkene, which is cyclopentane. So pentane tu represent the position of the pi bond dalam you punya cyclic structure. Okay, and then next. Okay, and then next. Sorry tadi abaikan. Next is about still naming cyclopentane carbaldehyde. Okay, sama je macam dengan yang atas tu. Cyclopentane 1 carbaldehyde, and then cyclohexane carbaldehyde. Okay, tapi dia berbeza bila you punya carbonyl. Okay, carbonyl compound you. Contohnya macam ni saya buat. Contoh macam ada dua carbon. You punya C double bond O tu tak directly attached dekat cyclic structure. Contoh ni saya lukis. Sorry, buruk. Okay, so sekarang ni dia attach dekat second carbon daripada carbonyl group tu. Okay, so this one nama dia adalah 2-cyclohexyl ethanol. Okay, saya ulang, 2-cyclohexyl ethanol. Itu adalah dia punya nama dia. Okay, cuma kalau you punya saya bulatkan sekejap. Okay, kalau this part dia terus directly attached to ring, barulah kita guna carbaldehyde. Kita tak guna methanol kita guna carbaldehyde. Itu dia punya rules. Tapi kalau macam ni dia involve dua carbon, so ini dia yang dua carbon ni dia akan jadi ethanol, and then this one as a substituent, which is cyclohexyl. And then next, this is aldehyde common name. So first carbon, which is IUPAC name dia adalah methanol, common name formaldehyde. And then second carbon, if aldehyde has two carbon, ethanol ataupun common name acetaldehyde, propanol, propionaldehyde, and butanol, butyraldehyde. Okay, boleh tengoklah dia punya structure. Table of functional group priorities for nomenclature. Okay, so basically this one bila involve two types of functional group ataupun lebih lah, dua ataupun tiga ke empat ke. So untuk tentukan which one is becoming parent from that structure, kita kena guna table of functional group priorities. Kena tengok dia punya priorities. Siapa priorities lagi tinggi, dia akan jadi parent name. Okay. Kita tengok contoh di sini. Okay, so sekarang ni trimethylhexanal. So for this part involve alkane dan juga aldehyde. So alkane dan juga aldehyde. So you can see dekat sini alkane dekat sini and then aldehyde dekat atas. Okay, so aldehyde ada higher priority compared to alkane. So aldehyde dia akan jadi parent name. So bila nak dapatkan nama dia, kita kena cari longest carbon chain yang containing carbonyl compound. Sebab apa? Sebab aldehyde dia ada higher priority. So aldehyde dia kena ada carbonyl. So dia punya parent adalah yang ni. Longest carbon chain. So that's why dapat hexanal. And then C double bond O tu always carbon number 1. So ada substituent at carbon number 3. Okay. And then for this part 3-cyclobutyl, 3-oxopropanol.
Okay, so awak tengok kat sini. This one involve 3 functional group. Okay, so dia ada alkane, dia ada ketone dan dia ada aldehyde. So remember aldehyde, dia always at the end. Okay, the C double bond O tu attach dengan hydrogen. But ketone dia diapit dengan 2 karbon, kiri dan kanan. Okay, so maksudnya kat sini bahagian ni, ini adalah you punya ketone. Okay, this part adalah alkane and then this part adalah aldehyde. So, berbalik kepada table of priority, aldehyde has higher priority compared to ketone dan juga alkane. So, that's why dia dapat nama 3-cyclobutyl 3-oxopropanol. Okay, so kena tengok dia punya longest carbon chain yang containing aldehyde tu dekat mana, yang ni. Okay, so dapatlah propanol. This one always carbon number 1. Number 2 and then carbon dekat carbon number 3 ada double bond O. Okay, so ketone bila jadi substituent, dia kita panggil sebagai oxo. That's why dapat 3-oxo. And then at third carbon tu juga ada cyclobutane. Bila jadi substituent, jadi dapatlah nama cyclobutyl. Okay, and then next is 3-hydroxybutanol. Okay, this one involve aldehyde dan juga alcohol, OH. So, aldehyde and alcohol, aldehyde has higher priority. Tengok balik table tadi. Okay, aldehyde ada higher priority. So, carilah longest carbon chain, which is this one, butanol. And then at third carbon ada hydroxy group. So, dapatlah 3-hydroxybutanol. And then last 3-chloro-3-phenyl-propional. Okay, so sekarang ni same. Dia ada involve alkene and then phenyl. Phenyl which is benzene lah, benzene. Benzene lower priority, alkene pun lower priority compared to aldehyde. Tapi sekarang ni nama dia dah jadi lain sikit dia. Dia tambah EN. Belakang dia tukar EN. Biasanya propan kan. Sekarang ni propin. Sebab apa? Sebab ada carbon-carbon double bond dekat sini. Okay, so sekarang you kena carilah longest carbon chain yang involved dengan aldehyde, which is this one. Okay, this one. So ada 3 carbon, 1, 2, 3, and then dekat second carbon tu ada double bond, sebab tu dapat in, sebab tu dapat prop to enal. Okay, and then dekat third carbon ada chlorine and then ada benzene. So benzene bila jadi substituent nama dia phenyl. Okay, and then chlorine jadi substituent nama dia chloro. That's why dapat 3-chloro-3-phenyl prop to enal. So chloro kena C dengan P, C datang dulu baru P. Okay, ikut alfabet lah. Kalau ada lebih daripada satu, maksudnya 2, 3 substituent lah. Okay, to Z tu boleh abaikan lah. That one is actually about geometrical isomer. So remember, geometrical isomer is cis and trans yang kita belajar. So saya ada bagi tahu yang selain cis and trans, dalam geometrical isomer ada EZ notation. So itu adalah contoh EZ notation lah. So macam mana nak tentukan tak apa, tak perlu tahu pun. Kalau you continue degree in chemistry, nanti ada belajar macam mana nak tentukan. Okay, and then aldehyde as flavoring. Okay, aldehyde as a flavoring. So, certain compound aldehyde ni dia ada rasa-rasa dia. Contohnya macam kuih raya, almond London. Almond tu, siapa suka makan almond kat situ? So, almond sebenarnya dalam almond tu ada structure benzaldehyde. Tu boleh nampak tu, dalam tu benzaldehyde. And then vanilla. Siapa suka makan aiskrim vanilla ke apa ke, okay, yang melibatkan vanilla. So dalam vanilla tu ada tu structure tu, vanillin tu. Awak boleh tengok vanillin tu nama dia punya common name. Okay, and then lemongrass ataupun Melayu panggil serai. Okay, so tu ada dia punya structure. And then cinnamon. Okay, so cinnamon awak boleh tengok dia punya structure yang tu lah. Ataupun kita panggil common name dia adalah cinnamaldehyde. So, ketone nomenclature. So, replace E with ONE, indicate the position of the carbonyl with a number.
So number the chain so that carbonyl carbon has the lowest number. For cyclic ketone, carbonyl carbon is assigned the number 1. Okay, so kalau untuk ketone, kita tukar ending dia dengan O and E. Okay, O and E, remember. So tengok example 3-methyl 2-butanon. So same, dia punya priority, kita kena tengok priority. So involve alkane dengan ketone. So ketone has higher priority. So kena cari longest carbon chain yang involve dengan carbon compound, which is this one. Okay, so dapatlah butanon. Okay, and then ada substituent at carbon number 3, 3-methyl 2-butanon. Make sure kena dapat dia punya position of carbonyl tu mesti the lower number. So you cannot start from the right side. Kalau awak start daripada the right side, position of carbonyl compound tu jadi carbon 3. So tak boleh, yang itu salah. Substituent kita tolak tepi dulu. Mesti yang parent tu mesti has the lowest number. Okay, faham? Faham. Okay. And then next example is 3-bromocyclohexanon. Okay, so carbonyl tu dia directly attached dekat you punya cyclic structure. So tukar je lah nama daripada cyclohexane jadi cyclohexanon, and then that carbon always number 1. Okay, that's why dapat bromine dekat third carbon. Kena follow apa ni, clockwise lah. Kalau you numbering anti-clockwise, salah sebab dia punya number untuk substituent tinggi. So another example, ketone nomenclature 4-hydroxy 2-methyl 3-hexanon. Okay, actually you boleh letak 3-hexanon ataupun hexan 3-on. Okay, either one lah. Tapi bagi saya prefer awak letak hexane 3-ONE. Saya prefer yang macam tu. Sebab kita nak tunjukkan yang position tu milik ketone. Okay, saya takut tertukar yang 3 tu adalah substituent lain. Takut tertukar macam tu je. So boleh tengoklah yang ni, yang 5-hydroxy 2-methyl 3-hexanon tu dia involve 3 functional group, alkane, alcohol dan juga ketone. So ketone has higher priority compared to alcohol dengan alkane. So sebab tu dia jadi parent name, which is hexanon. Okay, 3-hexanon. And then ada methyl dengan hydroxy as a substituent. So letaklah numbering from the left. 1, 2, 3, 4. And then 2-pentanon ataupun pentan-2-on. Ni senang ni. Structure yang 2-pentanon tu senang, pentan-2-on. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 carbon and then ada carbonyl. So jadilah ketone. And then 4-hydroxy 3-methyl 2-butanon. Okay, that one yang bawah tu sama je macam yang atas tu. And then the last one, diphenyl methanol. So bila dia apit dengan benzin, okay, so benzin tu dia akan jadi substituent. Ataupun dia punya common name adalah benzophenone. So ni adalah common name for ketone. So ketone start dengan carbon 3 carbon 3 carbon and above. Kalau 2 dengan 1 tak jadi, dia akan jadi aldehyde. So propanon baru boleh dapat ketone. So ketone untuk 3 carbon propanon ataupun common name dia acetone dimethyl ketone, and then for 2 butanon common name methyl ethyl ketone, MEK. Okay, MEK bukan MEK Kelantan tu tapi methyl ethyl ketone. Okay, and then 2 pentanon and propyl methyl ketone, 3 pentanon diethyl ketone, and then 1 phenyl 1 propanon propiophenone. Bolehlah tengok dia punya structure macam mana. So structural isomerism. So basically ni semua dah ulang-ulang dalam every chapter. Cuma berbeza dia punya functional group sahaja. Okay, so what is the meaning of structural isomerism ataupun dikenali juga sebagai constitutional isomerism? Okay, so dia ada, it has same molecular formula but different arrangement of atom. Okay, ataupun different arrangement of different structure. Okay, yang selalu you cakap different structure lah. So boleh tengok lah butanol, so dia buat
chain isomerism. So dapatlah 2-methyl propanal. And then pentantuone dia buat positioning untuk carbonyl tu, jadi dekat carbon 3 dapatlah pentantrione. And then dia buat chain isomerism. So you get 3-methyl butantuone. So daripada aldehyde dengan ketone dia bukan isomer sebab dia punya general molecular formula adalah berbeza. So physical properties. So for aldehyde and ketone, it is moderately polar due to C double bond O group. Okay, because it has different electronegativity between carbon dengan oxygen. So that's why it a polar compound. Okay, and then for boiling point, so boiling point for aldehyde and ketone is lower than alcohol and higher than alkenes. Okay. So bila nak compare, kena compare different functional group. Ada aldehyde, ada alcohol, and then ada alkene. So aldehyde dia berada di tengah-tengah. Alcohol slightly higher than alkene. Aldehyde is betul lah. Aldehyde is slightly higher than alkene, and then but lower than alcohol. And then for solubility, so low molecular weight species are soluble in water. Carbonyl can form hydrogen bond with water. Decreases as the R ataupun alkyl chain get longer. So dia macam alkohol jugalah. So alkohol daripada 1 sampai 3 dia soluble dalam air, tapi step 4 dia dah slightly soluble. Sebab apa? Sebab dia punya alkyl group tu dah makin besar. Sebab hydrophobic area tu kan, tempat kawasan yang tak suka dengan air tu dah makin besar. So that's why dia tak boleh soluble dalam air. So carbonyl structure, so boleh tengoklah C double bond O, lepas tu RH ataupun RR. So that carbon yang attach dengan C double bond O tu, and then dengan alkyl group ataupun H, so dia adalah sp2 hybridized. So sebab dia ada 3 sigma bond. Okay, dia ada 3 sigma bond, so dia sp2 hybridized. Macam mana nak tahu sp2 hybridized tu, kena tengok balik lah yang saya lepas. Okay, and then C double bond O bond is shorter, stronger and more polar than C double bond C bond in alkenes. Okay, so nak compare between length, strength, okay, dengan polarity untuk C double bond O dengan C double bond C. So C double bond O tu dia more shorter, stronger and more polar. So it has planar geometry and 120 degree bond angle. So boleh nampak lah contoh gambar raja dekat bawah tu. So dia punya angle between the bond, so between R dengan O bond tu adalah 120 degree Celsius. So boleh tengok juga contoh ketone dengan alkene, C double bond O, C double bond C, dia punya length and energy. So you boleh compare. Length untuk C double bond O 1.23 Armstrong, but for C double bond C 1.34 Armstrong, which is alkene slightly longer compared to C double bond O. So carbonyl group is a dipole and a polar. So tadi dekat physical properties awal-awal dah bagi tahu yang diorang ni adalah polar because of itulah different electronegativity between carbon dengan oxygen. Okay, point first, C double bond O cannot form hydrogen bond with each other, but C double bond O can form hydrogen bond with water molecules. So between diri dia, okay, aldehyde ataupun ketone, dia tidak boleh membentuk hydrogen bond. Okay, untuk membentuk hydrogen bond, oksigen perlu dia perlu attach kepada FON punya atom. Okay, so sekarang ni O tu dalam aldehyde ataupun ketone, oksigen tu dia attach dengan carbon. Okay, dia bukannya attach dengan 3 atom yang baru saya sebut tadi, which is F, O dengan N. Font. Okay. Tapi dia boleh buat hydrogen bond dengan water molecule sebab dekat water molecules tu ada H, H2O. So lower aldehyde and ketone have appreciable H2O solubility. So untuk aldehyde and ketone yang bawah-bawah lah, contohnya macam metanol, ethanol, so it can dissolve in water
Why? Sebab dia boleh buat ni lah, hydrogen bonding tu dengan air. So boleh tengok gambar rajah tu. So itu adalah contoh hydrogen bond between ketone dan water molecule. So preparation of alcohol, preparation of preparation of aldehyde and ketone. Macam mana kita nak sediakan aldehyde and ketone? So we have 3 ways ataupun 3 reaction. The first one is oxidation of alcohol. Okay, the first one ni dah jumpa dalam last chapter. So bila kita undergo oxidation dalam kita punya alcohol, it will produce aldehyde ataupun ketone, depends on type of oxidizing agent. Okay, and then number 2 is ozonolysis of alkenes. So dah ada dalam chapter 6. And then number 3, Friedel-Crafts acylation. So from arene dalam chapter 7. So kiranya yang untuk preparation of ketone dengan aldehyde ni, kira macam kita ingat balik je lah sebab kita dah pernah jumpa dah dekat previous chapter. So oxidation of alcohol. So primary alcohol can be oxidized to aldehyde by using pyridium chlorochromate (PCC) in anhydrous media such as dichloromethane (CH2Cl). So pyridium chlorochromate (PCC) is a weak oxidizing agent. Kena tahu. So bila oxidation of alcohol, primary alcohol using weak oxidizing agent, it will produce aldehyde. Okay, you punya alcohol tu akan oxidize, dapat aldehyde. So boleh tengok dia punya general equation. So daripada alcohol undergo reaction with PCC in the presence of CH2Cl2, so produce aldehyde. Contohnya propanol. So propanol undergo oxidation dengan PCC, produce propanol. Boleh tengok contoh kat bawah. Okay, and then still in oxidation of alcohol but using secondary alcohol. So secondary alcohol can be oxidized to ketone using oxidation agents such as KMnO4, K2CR2O7 guna potassium permanganate ataupun guna potassium dichromate. So these two reagent adalah strong oxidizing agent. Okay. So kita buat this reaction dalam acidic condition dengan heat. So bila you oxidize secondary alcohol dengan potassium permanganate in the presence of acid and heat, it will produce. So boleh tengok tu general equation for oxidation of secondary alcohol. So daripada secondary alcohol tu dia produce ketone. Example, propan-2-ol. So propan-2-ol adalah secondary alcohol. Akan bila undergo oxidation dengan strong oxidizing agent, dia produce propan-2-on. Propan-2-ol produce propan-2-on. So macam yang kita jumpa dekat chapter 9, so tertiary alcohol are resistant to oxidation. Okay, so bila you buat oxidation reaction dekat tertiary alcohol, so tak ada apa-apa yang akan berlaku. And then number 2 is ozonolysis of alkenes. So dalam chapter 6, ni ulang balik. So bila ada berlaku, so ozonolysis, dia akan break the carbon-carbon double bond. So point first, ozonolysis is an example of oxidative cleavage where an oxidation reaction cleavage the reactant into pieces. Tu dia ada berlakunya cleavage dekat C double bond C. And then example, when an alkene is treated with ozone, hydrolysis of the ozonide intermediate in the presence of zinc permits aldehyde product to be isolated without further oxidation. Okay. So contoh dalam general equation tu lah. So contoh dalam general equation, so bila dia undergo ozonolysis, so carbon-carbon double bond tu dia akan break and then tambah oksigen. Nampak? Yang ni daripada sebelah kiri, yang ini daripada sebelah kanan. Okay, so ini kalau tak ada further oxidation reaction, dia akan remaining as a aldehyde. Okay, and then dispat sebagai ketone lah.
So boleh tengok contoh di bawah, 3-methyl pentane, so breakdown, so produce ethanol from the left side and then produce butantuone from the right side. Senang kan? And then third reaction to prepare aldehyde or ketone by using Friedel-Crafts acylation of arene. So basically ni kita nak produce aromatic ketone ataupun aromatic aldehyde lah. Kita gunakan apa ni nama dia? Friedel-Crafts acylation. So boleh tengok dia kata the reaction is carried out by treating the aromatic compound benzene with a carboxylic acid chloride. Carboxylic acid chloride RC double bond O Cl in the presence of aluminium trichloride as a catalyst, and acyl group RC double bond O is introduced onto the benzene ring. Okay, so part alkyl C double bond O tu dia akan masuk kepada you punya benzene. So apa yang berlaku kat sini adalah electrophilic substitution reaction. Boleh check balik dekat chapter 7. Okay, so this part tengok general equation yang ni, this part ni dia akan masuk kat dalam sini. Masuk dengan cara bertukar lah. Bertukar dengan hydrogen yang attach dekat that carbon tu. So dapatlah ni structure ni. So contoh ni benzene. Ni. So contoh benzene react dengan acetyl chloride. Ni acetyl chloride. So you dapat ni 1 phenyl ethan 1 on ketone. And then next is the reaction. Okay, so this reaction is involve aldehyde and ketone. So it has 4 reaction untuk aldehyde dan ketone. Tadi 3 reaction Tadi 3 reaction untuk prepare aldehyde ketone. But this one reaction yang involve aldehyde dengan ketone. So the first one is addition of hydrogen cyanide and then reduction to alcohol. Okay, daripada maksudnya untuk nombor 2 tu daripada ketone ataupun aldehyde kita reduce by using reducing agent untuk produce alcohol semula. And then number 3, condensation with ammonia derivative, and number 4 is oxidation. So the first one is addition of hydrogen cyanide, HCN. So aldehyde and ketone react with HCN to form cyanohydrine. So cyano group can later be hydrolyzed or reduced. Okay, so awak boleh tengok apa yang berlaku kat sini. HCN ni dia masuk kat dalam you punya ketone. Ni H daripada tu hydrogen cyanide and then ni CN daripada hydrogen cyanide. Tu dia masuk kat situ. So how about the mechanism? So macam mana dia boleh masuk tu? Kita tengok dia punya mechanism macam mana. So baru boleh nampak sikit. So the first step is dissociation of aqueous hydrogen cyanide. So you punya hydrogen cyanide ni dia akan bertukar jadi ion. Okay, dia akan dissociate jadi cyanide ion dengan hydrogen ion. Okay, so second step, attack the nucleophile of the cyanide ion on the electron deficient carbon atom. So sekarang ni cyanide ion ni dia negatif kan, dia ada extra lone pair. Okay, charge negative. So dia akan attack carbon yang attach dengan oksigen tu. So that carbon yang ni dia partially positive tau ni. Partially positive. So apa yang berlaku? Ini pertama sekali benda ni yang berlaku. Cyanide ion dia akan attack that carbon and then pi electron between carbon dengan oksigen dia akan keluar pergi dekat oksigen. Bukannya pergi keluar macam tu Misalnya arrow tu sepatutnya pergi dekat oksigen. So akan produce this one. Okay, so this step dia berlaku slow. Okay, slow step dia berlaku kat sini. And then last abstraction of hydrogen ion from HCN to complete the reaction.
Sekarang ni oksigen ni bercharge negatif. Ni yang ketiga apa yang berlaku ni, oksigen dia akan attack hidrogen. So hidrogen tu dia masuk dalam. Tu. So inilah yang dipanggil sebagai cyanohydrin molecule. So next is about reduction to alcohol. So aldehyde are reduced to give primary alcohol. Ketone are reduced to give secondary alcohol. So macam tadi kita tengok nak prepare aldehyde dan ketone. So to prepare aldehyde kita guna primary alcohol kan. Kita buat oxidation dengan weak oxidizing agent. It produce aldehyde daripada primary alcohol. And then ketone pula, kita nak produce ketone, kita guna secondary alcohol, kita buat oxidation reaction menggunakan strong oxidizing agent, dia akan produce ketone. So apa yang berlaku bila kita buat reduction terhadap aldehyde dengan ketone? So dia akan patah balik lah. Untuk aldehyde akan dapat primary alcohol, untuk ketone akan dapat secondary alcohol. So using A, B, C, so this one is the reducing agent lah, contoh reducing agent. The first one is lithium aluminium hydride, LiAlH4 followed by H2O plus acid, and then B sodium borohydride and AbH4 followed by H2O plus, and then C catalytic hydrogenation, maksudnya hydrogen H2 hydrogenation, hydrogen gas in the presence of nickel ataupun platinum catalyst. So boleh tengok sini contoh general equation. So daripada aldehyde, okay, you undergo reaction menggunakan reagent lithium aluminium hydride followed by H2O plus. So you akan dapat primary alcohol. So apa yang berlaku, hydrogen akan masuk dalam sini. So nampak ni, dua hidrogen masuk aldehyde. So ini yang tengah ni adalah dia punya reducing agent. Tak kisahlah nak guna lithium aluminium hydride ke, nak guna satu NaBH4 ke. So kalau guna ni dia kena followed by dengan H2O plus. Ataupun nak guna hydrogen. So kalau nak guna hydrogen dia macam ni lah. Maksudnya sebelah kiri tu ada aldehyde tambah dengan H2, lepas tu ada nickel as a catalyst kat atas ni. And then next is condensation with ammonia derivative. So ammonia, semua tahu ammonia dia punya molekul adalah NH3. So apa yang dikatakan dengan ammonia derivative ni? Ni biasanya bila ammonia ni dah undergo reaction dengan benda-benda lain lah. Tak kisahlah apa-apa. Contohnya dengan haloalkane. Ingat lagi chapter 8 haloalkane. Okay, substitution reaction. So bila you ada haloalkane, you react dengan ammonia. So you akan produce amine. Okay, contohnya you ada chloromethane. Okay, contoh you ada chloromethane. So bila undergo dengan reaction dengan ammonia, so dia akan produce methylamine, CH3 and H2. Okay, so ini dikira sebagai ammonia derivative. Maksudnya daripada ammonia tu kita undergo reaction dengan apa-apa, dapat benda lain. Itu dikira sebagai derivative. Okay. So bila you react aldehyde dengan ketone with ammonia derivative, it will produce imine. Okay. This structure ni kita panggil sebagai imine. So apa yang berlaku dekat sini? Okay, sebelum tu X ni menunjukkan dia, ammonia yang punya derivatif lah. Tak kisahlah apa-apa. X tu bukannya halogen bukannya klorin, fluorin, bromin apa semua tu. Okay, X tu contohnya macam ni lah yang methyl group yang saya baru buat ni. Methyl group ni ke benzin ke apa-apa je. So apa yang berlaku dekat sini, dia akan produce H2O as a side product. So mana datang H2O tu? Okay, H2O tu datangnya daripada dua hidrogen atom daripada you punya ammonia, and then
satu oksigen daripada you punya aldehyde ataupun ketone. So dapatlah water. So and then yang part yang selebih tu dia akan bercantum. Nampak ni dia bercantum kat situ. So sama juga apa yang berlaku macam ketone. So example you boleh tengok propanol react dengan phenylhydrazine. Okay, tu adalah ammonia derivative. Dia akan produce 1-phenyl to propylidene hydrazine. Naming untuk yang tu, compound tu tak penting pun. Tak perlu ni lah. Cuma you kena tahulah apa yang berlaku lah kalau dia buat reaction dengan ammonia derivative. Okay, so actually untuk condensation with ammonia derivative ni dia sama macam you punya eksperimen. Ingat lagi eksperimen aldehyde and ketone which is about Brady test. So kita guna Brady reagent tu. Brady test ni untuk apa? Kita guna Brady reagent tu untuk identify sama ada kita punya compound, kita punya solution ada carbonyl group ataupun tidak. So bila ada carbonyl group, so dia akan tunjukkan positive feedback lah daripada reaction tu. Ada changes. Sebab carbonyl group tu, part carbonyl group tu dah react dengan dia ammonia derivative. Untuk produce air. So boleh check balik lah pasal Brady test And then number 4 is oxidation. So oxidation, ketone don't have that particular hydrogen atom. They are resistant to oxidation. Only very strong oxidizing agent like potassium manganate solution oxidize ketone, and they do it in a destructive way, breaking carbon-carbon bonds. So basically senang cerita, ketone tak boleh undergo oxidation reaction. Okay, kalau dia boleh pun, okay, dia akan berpecah belah. Dia pecah lah, dia takkan produce satu produk saja, dia pecah-pecah-pecah. Tapi kalau untuk aldehyde boleh. Okay, daripada aldehyde bila you buat oxidation reaction, dia akan produce carboxylic acid as you can see in general equation tu. Boleh tengok contoh dalam general equation. Ataupun example bawah tu dia guna pentanal react with potassium permanganate will produce pentanoic acid. So bila aldehyde undergo oxidation reaction, it will produce carboxylic acid. But for ketone, bila undergo oxidation reaction, nothing happen. Okay, so last part for this chapter, which is about identification test. Okay, so for identification test, the first one is about tolerance reagent. Ni dah buat dalam eksperimen. So basically, kita guna tolerance test ni untuk distinguish between aldehyde and ketone. Tu point first dia kata. Tolerance test ni kita guna untuk differentiate between aldehyde dan ketone. Okay, macam mana kita boleh differentiate? Dia kata aldehyde causes formation of a silver mirror, oxidation of aldehyde and reduction of the silver ion. Sebab bila kita guna tolerant reagent, react dengan aldehyde, oxidation akan berlaku. Okay, oxidation akan berlaku. So, you punya aldehyde akan oxidize and then ada precipitate of silver solid, okay, which is we call as silver mirror. So that's why dekat aldehyde dia akan dapat positive result compare to ketone. Bila react dengan tolerance reagent ni tak ada reaction, tak ada apa-apa berlaku, formation of silver mirror tak ada pun. Okay, so that's why salah satu test yang pertama kita boleh guna untuk compare untuk compare lah between aldehyde dan ketone adalah guna tolerance test. So bila ada soalan, how you can differentiate between butanol and butanon? So apa you punya jawapan? Tolerance test. Okay, so butanol will when butanol react with tolerance reagent will produce silver precipitate ataupun silver mirror. Okay, but for oxidation, for ketone react with tolerant reagent, no reaction. Okay, ataupun nothing change.
And then failing reagent pun dah buat eksperimen which is about failing test. Sama failing test ni untuk differentiate between aldehyde dengan ketone. So tengok point pertama dia kata aldehyde cause formation of a red precipitate of copper oxide but no reaction for ketone. So sama je macam tadi, cuma dia punya jenis of reagent berbeza and then dia punya observation pun berbeza. So bila dalam toluen tadi dia aldehyde dia akan menghasilkan silver mirror, tapi untuk failing dia akan menghasilkan copper oxide which is dia punya color tu adalah brick red precipitate. Boleh tengok dekat equation bawah tu. So point kedua, failing reagent is made up of copper sulfate in sodium hydroxide and sodium tartrate which form copper tartrate complex. So equation ni nak tahu boleh, tak ambil tahu sangat pun tak apa. Cuma yang pentingnya adalah dia punya observation. Okay, apabila dia react dengan aldehyde apa yang berlaku, apabila dia react dengan ketone apa yang berlaku. Itu yang penting. Okay, next is about shift test. Okay, so shift test, aldehyde with the exception of few aromatic aldehyde react with decolorized shift reagent to give a pink purple solution. So ketone do not react with shift reagent. So shift reagent is made from pyroxenilin treated with sulfurous acid. So sama je, basically dia punya untuk shift test ni adalah untuk differentiate between aldehyde and ketone. So kalau aldehyde dia akan give positive result. Kita boleh nampak dia punya change, okay, which is daripada decolorized color tak ada color, daripada shift reagent tu berubah menjadi pink purple color. Bila dia react dengan aldehyde. Tapi bila dia react dengan ketone tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa yang berlaku. And then iodoform test. So iodoform test ni sama je macam dekat alkohol. Ni test ni adalah untuk detect methyl ketone lah. Tapi untuk yang ni nak detect methyl ketone. Maksudnya nak detect C double bond O CH3 dekat bahagian ujung. Tak kisahlah ujung kiri ke ujung kanan ke. Nak detect that part. Ada ke tak ada dalam you punya compound. Kalau ada, apa yang berlaku? So kalau ada, dia akan form yellow precipitate of triiodomethane. So boleh tengoklah dia punya tu, dia kata iodoform react of methyl ketone can be used to identify the presence of CH3 C double bond O group in aldehyde and ketone. So treatment with iodine and sodium hydroxide causes formation of iodoform. And then iodoform is an easy to recognize where it can be observed as yellow precipitate. So bila adanya group C double bond O CH3 ataupun methyl ketone ni ataupun methyl carbonyl, dia akan give positive result, akan form triiodomethane which is a yellow precipitate. So ketone that have a methyl group next to the carbonyl undergo a special reaction. Bukan ketone je, semualah yang ada next to dia punya carbonyl C double bond O tu adanya methyl, so dia akan react lah dengan this reaction. Boleh tengoklah general equation, dapat yellow precipitate. Okay, so this is summary. Tapi basically this one is about reaction lah. Cuma pasal reaction sahaja. So boleh tengoklah reaction aldehyde dengan HCN, pasal dengan reduction. Okay, 2, 3, 4 tu adalah reduction. Lepas tu dengan derivative condensation with ammonia derivative, and then ada oxidation. And then yang belah kanan pula dia punya daripada ketone lah react dengan tu reagent masing-masing. Oh, the end. Okay, so sekarang ni dah habis chapter 10. So make sure bila dah habis ni buatlah soalan tutorial, okay? So prepare your quiz 4 dari bulan 5 nanti. Tak apalah tu nanti saya cakap lah
dalam channel Telegram. So make sure selalu tengoklah channel Telegram walaupun saya ni jarang post. Okay. So apa-apa pun selamat menjalani ibadah puasa bagi yang Muslim, and then yang lain-lain untuk semua, please stay at home. So semoga kita dapat berjumpa lagi. Tak tahulah bila boleh jumpa kan. Okay, so itu sahaja. Thank you. Bye-bye.